my vlog! It's me, Crisanto, and for today's video ay maglalaro tayo ng Give Me A! Simulan na natin! Okay, maglalaro na tayo with Zoe Ann! Hi, 18s! Magbigay ng hayop. Lion! Cat. Dog! Tiger. 5, Bunny! 4, rabbit. Oy! Sabi ko bunny! Ay, talo po! Yes! Panalo si Zoe Ann sa round 1. Round 2 na! Okay, round 2 na with Zoe Ann. Hi, I 18s again! Magbigay ka ng category, Zoe Ann. Magbigay ka ng bagay. 5, Tabo. 4, pulpo, Timba. manika, TV. 5, pintuan, Cabinet. alkansya, Duraba. Ay! yay! Talo! Panalo na naman po siya. Round 3 na! Round 3 na with Zoe Ann. Hi, 18s! Magbigay ng gamit sa school. Lapis, Ballpen. paper, Notebook. 5, 4, 3, pantasa, 2. Crayola. 5, 4, Bag. 3. Pencil case. 5, 4, 3, 2, 1. Eh! Round 4 na with Zoe Ann. Hi, 18s! Zoe Ann, magbigay ka ng category. Magbigay ng color. White, Black, 5, Green. 4, pink, 5, purple. 5, 4, 3. gray, 5, Brown. 4, 5, Black. 4. 5. Nasabi ko na! Talo po si Zoe Ann! Round 5 na with Zoe Ann. Hi, 18s! Magbigay ng pangalan ng lalaki. Nani, 5, Zach, Salon, 5, 4, Johan. 5, 4, 3, 2, 1. Yay! Panalo po ako! Sa buong laro, nanalo si Zoe Ann. Truth or dare? Dale. Go on. That's it. Dito na po natatapos ang ating vlog. See you on my next vlog. Bye!